دوستان عزیز، با قسم دومی دیداری دسته‌های روشن کلوب و استقلال دوشنبه برمیگردیم. بازی از مرکز میدان از جانب بازیگران دسته روشن شروع کرده می شود و اولین هجوم دسته در ثانیه‌های آغاز قسم دوم سازمان داده می شود. اینجا اوت با فایده دسته روشن است و امکانیت نخستین برای بازیگران میزبان به میان می آید. ما این حالت رو تا آخر پیگیری میکنیم، بعدا با حیات‌های دسته‌ها دیگر باره در قسم دوم نظر میکنیم. البته یک چیز رو باید اشاره کنیم که در نیمه اول سرمربی دسته استقلال تغییرات وارد کرد در هیئت دسته خود و از میدان شهرام سلیمانوف را گرفت و جای اون نومریوتا را به بازی آورد. عبدالرحمن نازیموف پرتاب به جریمه‌گاه دسته استقلال، امکانیت برای بازیگران روشن هست و از کنار کوشش حسن رستموف را می‌بینیم. کاپیتان دسته پاسی او به شادی مرادوف، اما نه، توپ را از دست می‌دهند بازیگران روشن و حالا به هیئت‌های دسته‌ها برمیگردیم. اکنون الکسی لارین توپ را از دست می‌دهد، امکانیت برای عوض خمچینوف در جریمه‌گاه دسته استقلال، ضربه و توپ را بازیگر دیگر از میدان بیرون می‌کند. نه، مثلا این اندری میشینکا بود اول که توپ را از دست داد، بعداً الکسی لارین مجبور شد که بیاید و این اشتباه هم دستش را جبران کند. بیاید دیگر باره این حالت رو ببینیم. عوض خمچینوف بسیار خوب حرکت کرد در داخل جریمه‌گاه، اما این دو لیگنری دسته استقلال که یک اشتباه کرده بود دیگر آن رو برطرف کرد، یعنی این اشتباه رو پوشوند و امکانیت گلزنی دسته روشن از بین رفت. عبدالرحمن نازیموف ضربه او از کنج میدان، امکانیت برای بازیگران سفیدپوش، اما توپ از میدان از جانب بازیگر استقلال زده بیرون کرده می شود. آغاز رقابت از جانب دسته روشن بسیار خوب. در قسم دوم برمیگردیم با جریان بازی دسته‌های روشن کلوب و استقلال. برای آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند دوستان ارجمند خاطررسان میکنیم که این بازی دور 11ام است که در ورزشگاه پختکوری شهر بختر برگزار شده ایستاده است و بعد قسم دوم ما البته با هیئت‌های دسته‌ها هنوز توجه نکرده بودیم که البته با سبب تکنیکی دیگر نتوانستیم جریان بازی رو مشاهده نماییم. حالا دسته روشن باز هم در حمله قرار داشت و این حالت برطرف کرده می شود. اکنون علیشیر جلیلوف با سرعت بلند هجوم دسته‌اش را آغاز می‌نماید. رستم حرکتی از طریق مرکز، امکانیت است برای رستم سویرف، اما نتوانست رستم با علیشیر جلیلوف پاس درست انجام دهد. رستم ریزویف، حسن رستموف، سید امیر سید احمد، دلیر شامورادوف، بنجامین اساموها، شادی جان مرادوف، عبدالرحمن نازیموف، نادیربек ابراهیموف، انور مرادوف، نوروز رستموف و عوض خمچینوف. این بازیگران اساسی دسته روشن هستند که هنوز بدون تغییرات بازی را ادامه داده ایستادند و این لحظه نادیربek ابراهیموف را می‌بینیم که کمی آسیب دیده است، اما در هیئت استقلال یک تغییرات بود و وابسته به اون من قبلا برایتان معلومات دادم که نومریوتا به بازی آمد به جای شهرام سلیمانوف. رستم یتیموف، زویر جورابویف، الکسی لارین، اندری میشینکا، محمد جان رحیموف، منوچهر سفرов، خورشید تیمور جوراєв، علیشیر جلیلوف، منوچهر جلیلوف، رستم سویرов و نومریوتا. اینهایند بازیگران دسته استقلال که این حال در میدان هنرنمایی کرده ایستادند. علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته در کنار ما و شما قرار داشت و تا جای چنین به نظر میرسد که او و همدسته‌هایش نقشه‌های سرمربی دسته استقلال ویتالی لیفچنکو را عملی کردن نتوانسته ایستادند و بازیگران هیئت احتیاطی دسته استقلال با کار شروع میکنند و آماده خواهند شد برای به بازی آمدن. در هیئت احتیاطی استقلال در برابر نومریوتا که الکی به بازی آمد اسلام زویرов، وحدت حنونوف، شریفبек رحمتوف، موریدین حسنوف و احتم نظرов هستند و حالا اسلام زویرов با احتم نظرов تمرین کرده ایستادند برای آمدن به میدان در کنار میدان. حالا میبینیم که این دو بازیگر آماده میشوند. خب بیاید با هیئت احتیاطی دسته روشن هم نظر اندازیم. به بازی برمیگردد این لحظه سید امیر سید احمد، مراد سفرов دروازه‌بان است، خورشید بختیاری خورشید دیفوگر، زاکرجان عبدالحیف، افاق کینگسلی اوسی حمله‌گر و سفرعلی کریموف همچنین هجوم کننده دسته روشن به حساب می‌رود. ما در بازی دسته روشن
افاق کینگسلی اوسی رو خیلی کم ببینیم. بازیگر خیلی هم جوانی دسته روشن رو و او در یک از بازی‌ها در این موسم دوبل انجام داده بود و غلبه دستش رو تامین کرده بود. حتما با جریان اون بازی برمیگردیم. اون هجوم دسته استقلال رو دیدیم که به نتیجه به انجام رسید. این بازی دوستان ارجمند بازی دور نهم بود. بازی دور نهم لیگ اولی مملکت که میان دسته‌های روشن و کوکتوش برگزار شده بود و محض در آن بازی افاق کینگسلی اوسی دوبل انجام داد و با حساب 2-0 دسته روشن به پیش برآمد و غلبه کرد و همون بازیگر بهترین فوتبالباز اون دیدار اعتراف شده بود. عموما احتمال هست که در قسمت نهایی این رقابت مازاموف بازیگر رو سرمربی دسته و بازی بیاره. نوماریوتا در هجوم موفق نمی شود. مخلصان دسته روشن بسیار خوب دسته رو دستگیری دارند، بسیار زیبا. نوماریوتا نتوانست در رقابت با شادی مرادوف موفق شود و اینجا نوروز رستموف قاعده بازی رو ویران میکند. منوچهر سفارов هجومی نوبتی دسته استقلال آغاز میگردد اما منوچهر جلیلوف نتوانست توپ را در اختیار خود نگاه داشته. عموما دسته ها در قسم اول قریب که بازی برابر نشان میدادند. از آغاز دسته استقلال کمی برتری داشت در اداره کردن توپ. حالا وحدت حنونوف رو میبینیم، یکی از بازیگران یونیورسالی دسته استقلال که بتواند با بازی وارد شدنش این بازیگر در همه موقع‌های میدان بازی کند و بازی دسته استقلال رو پیش برد. دسته استقلال در آغاز قسم اول توجه فعالتر بود، خصوصا در اداره کردن توپ، اما بعدا دسته روشن جریان بازی رو اداره میکرد و حتی چنین شد که از لحاظ ضربه ها و از لحاظ هجوم ها هم دسته روشن پیشرفت شد. مقابل منوچهر سفارov قاعده بازی ویران کرده می شود در مرکز میدان. وحدت حنونوف اومدگی میگیرد برای به میدان آمدن و شاید که او محمد جان رحیموف را عوض کند، اما باز حرفی ما میتواند خطا باشد چون که ویتالی لیفچنکو معین میکند که وحدت حنونوف با جای کی در میدان بازی کند. زویر جورابویف، خورشید تیمور جورایف، یکی از بازیگرانی که احتمالاً از میدان گرفته می شود از او است. علیشیر قاعده بازی رو ویران میکنند مقابل او نوروز رستموف قاعده بازی رو ویران کرد. محمد جان رحیموف پاس زمینی از جانب عبدالرحمن عظیموف برگردانده می شود این پس و شادی مرادوف حمله نوبتی دسته روشن رو آغاز کرد اما دیر دوام نکرد این هجوم. انور مرادوف توپ رو به دسته خود برمیگرداند. حالا شادی مرادوف کوشش میکند که به داور فهماند، با دست بازی کرد بازیگر استقلال، اما نه، داور اشاره میکند که بازی باید ادامه یابد. علیشیر جلیلوف پس با منوچهر سفارov، پرتابی او بنجامین اساموا اولین شده به توپ میرسد و دسته روشن از زیر فشار استقلال بیرون شد. منوچهر سفارov تأخیر مبارزه برد برای به توپ صاحب شدن اما موفق نمی شود. نادیربек ایربویموف باز هم این لحظه در پای خود درد رو احساس میکند.
ва фикр мекунам акнун дигар наметавонад бозиро идома дода, чаро ки ин маротибаи дуюм аст. ва бубинед баъди ба замин афтодан чӣ гуна дар пӯи худ дардро эҳсос кард. ҳатто гурӯҳи махсуси ёрии таҷҷилӣ меояд барои аз майдон берун кардани ин бозингар. ҳоло ҳама интизоранд ки ҳолати Нодирбек Иброҳимов чӣ мешавад ва дар ин лаҳза тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол ба миён меояд. Аҳтам Назаров ба майдон хоҳад баромад таҳти рақами 19 ва аз бозӣ гирифта мешавад ҳимоятгари канорӣ Муҳаммадҷон Раимов рақами 11. пас аз бозии дастаи Хуҷанд муқобили Истиқлол мо дидем ки Аҳтам Назаров барои барқарор кардани ҳолати физикии худ баъзе аз тамринҳои инфиродиро ва машқҳои инфиродиро иҷро мекард дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. албатта ин фикр мекунам ба нафъи корам ҳаст барои худи ҳамин бозингар барои баргаштан ба ҳайати асосии дастаи Истиқлол ва ҳамчунин барои тими мунтахаб ҳамин бозингар яке аз футболбозони муҳим аст. Нодирбек Иброҳимов ишора карда истодааст ки ӯ метавонад ба бозӣ баргардад, аммо намедонам чаро сармураббии дастаи Равшан ҳанӯз бозингаре омода намекунад барои ба бозӣ омадан. қоидаи бозиро бозингари Истиқлол Хуршед Тимур Ҷураев вайрон кард. Нодирбек ба бозӣ омад ва баъди чанд лаҳза фикр мекунам Кингсли Осей вориди майдон хоҳад шуд. Ҳасан Рустамов, капитани дастаи Равшани Кулоб дар назди тӯб қарор дорад. 5 нафар аз бозингарони Равшан дар назди ҷаримагоҳи Истиқлол ҳастанд. зарбаи Ҳасан Рустамов ба дохили ҷаримагоҳ ва гол! Дастаи Равшан ба пеш мебарояд дӯстони арҷманд дар дақиқаи 63-уми рақобат. Ин ҳолати тасодуфӣ буд, дарвозабон иштибоҳ кард. Рустам Ятимов ва дастаи Равшан бо зарбаи задаи капитани даста Ҳасан Рустамов ба пеш мебарояд. 1-0. бисёр лаҳзаи зебо ва интизор мешавем навроҳи тадриҷиро. Рустам Ятимов иштибоҳ кард. ӯ интизор буд ки тӯб ба пои бозингари дастаи Равшан берасад дар ҷаримагоҳ, аммо нарасид. бале инҷо бубинед, Рустам Ятимов интизор набуд ки тӯб ҳамин тавр мустақим ҷониби дарвозаё меравад. ба ҳамин хотир ҳаракате накард ва тӯб ба дарвоза ворид гардид. акнун 1-0 мешавад ҳисоб ва бозии дастаҳо зеботар хоҳад шуд. Номариёта муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. корти зард ба бозингари дастаи Равшан ба хотири қоида вайронкуние ки дошт. ин бозингар Далер Шомуродов аст, сатҳи шумораи 5 ва ба довар эътироз ҳам мекунад. Далер 100%. ӯ қоидаи бозиро вайрон карда буд. 100%. ҳоло аз канори майдон мебинем ки ситоди мураббиёни дастаи Равшан ишора мекунанд ба ин бозингар ки ором шавад, будовар баҳсро идома надиҳад. ҳолати стандартӣ ҳамагӣ баъди 2 дақиқае ки гол аз ҷониби бозингари дастаи Равшан зада шуд, имконият барои сурхпӯшҳо ба миён меояд ва Ваҳдат Ҳаноновро мо дар майдон мебинем. дӯстони азиз, Ваҳдат Ҳанонов ҳам ба майдон омадааст.
ضربه علیشیر جلیلوف با داخل جریمه گل. حسن رستموف به تو میرسد و این هوت خطرناک را از بین میبرد. وحدت حنانوف پرتوب نوبتی در اجرای او به داخل جریمه گل. دروازه‌بان رستم ریزایف توپ را به دست خود میگیرد و یک از بازیگران دیگری دسته روشن از پای افتیده است. این کاپیتان دسته است. بله حسن رستموف. بیا تکرارا ببینیم که چی شد بعد پرتاب وحدت حنانوف در جریمه گل. این لحظه برخورد با منوچهر جلیلوف بود یا اینکه با دروازه‌بان؟ با منوچهر جلیلوف بود گمانی غالب، چرا که اولین نفری که عکس العمل نشان داد بعد به زمین نشستن او محض منوچهر بود. حالا مخلصانی که در ورزشگاه قرار دارند فکر میکنم پشیمان نیستند از اون که به ورزشگاه تشریف بردند و بازی رو از نزدیک دیدند، چون که یکی از بازی‌های زیباترین این دیدار است. بازم در حالی که دسته روشن به پیش می‌آید در دیدار با استقلال. رستم ریزایف البته کوشش میکند که وقت رو بیشتر کشال دهد این بازیگر. ضربه او برای کشال دادن وقت و برای نشستن در خط دفاع خیلی بر وقت است و نباید دسته روشن این کار رو کند، چرا که در یک لحظه استقلال میتواند حساب را برابر نماید. نادیربگ ابراهیموف با اون پایی که او سیو داشت اینجا کوشش میکند که هجوم سازمان بدهد و موفق هم میشود و ضربه کنجی و کار میکند برای دسته روشن. وحدت حنانوف با دواری مرکز سیاجان زیندینوف این لحظه بحث میکند به خاطر این قراری برآورده او، اما فکر میکنم این قرار خطا نیست. بازی دسته روشن زیر روبری جوارشو شوغیوسف بد نیست و واقعا بعد از رفتن غیرتعلی میرحمدوف اولین بازی در سطح خوب گذشته ایستاده است. از کنج میدان تو با بازی رو آورده می شود، کوشش میکنند از نو بازیگران روشن و باز یک ضربه کنجی دیگر برای آنها. کی از کنج میدان تو رو با بازی وارد میکنه؟ عبدالرحمن نازیموف بازیگر تحت رقم 8 با کنجی راست میرود از کنجی چپ و این بازیگر گویا که با میدان تنها برای اجرا کردن ضربه های کنجی وارد شده باشد. باز یک پرتاب دیگر امکانیت برای زدن ضربه و باز موج دوم هجومی دسته روشن رو هم دیده میتوانیم، اما عبدالرحمن نازیموف این نوبت سروسیمه شد و اشتباه کرد در انجام دادن پاس. اکنون دو بازیگر یک بار عوض می شود، رقم 9 از میدان گرفته می شود تحت شماره 9 رستم سویروف و جای اسلام زویروف با میدان میبرد. یادآور میشیم که دوی بازیگر در رسته لوکوموتیو پومیل شهر دوشنبه در رسته جوانان البته بسیار خوب درخشش داشتند و در هیئت جوانان تیم ملی هم واقعا کارنمایی عالی کرده بودند تا به فینال چمپیونات آسیا رفته بودند. خب حالا تغییرات دوم این است که به میدان شریفبگ رحمتوف رقم 14 میبرد و از بازی خورشید تیمور جورایف رقم 77 گرفته می شود. شادی مرادوف بسیار بازی خوب در اجرای او در مرکز میدان. فایده بازی ویران نگشته است اینجا. اوت با فایده روشن نیکولوف است. نوروز رستموف حالا در کمای ما قرار دارد. این بازیگر در دیدار امروزه در خط هجومی دسته روشن نه اونقدر بازی خوب داشت. اصلا او یکی از جزوهای اساسی دسته روشن به حساب می رود و حالا ما از اون نفری که ما اشاره کرده بودیم با ما نشان داده می شود افاق کینگسلی اوسی. خب درباره نوروز رستموف
бояд гуфт ки Мозингар соли гузашта дар баробари Рустам Ризоев ва Ҳасан Рустамов яке аз он бозингарони асосие буд ки маҳз дастаро дар ҷои мамлакат ба қаҳрамонӣ расониданд ва яке аз он бозингароне буд ки дастаро ба лигаи олӣ баргардонид. дастаи Истиқлол тӯли 20 дақиқаи дигар ҳама онче ки дар ихтиёр дорад, ҳама он қудрат ва тавоное ки дорад сарф мекунад то ин ки аз ин бохт раҳо шавад. партов ба ҷаримагоҳи равшан. Наврӯз Рустамов паси ӯ ба Шодӣ Муродов. Гузариши Шодӣ дар маркази майдон аз Шарифбек Раҳматов. ҳамлаи навбатии дастаи равшан бо суръати баланд идома меёбад. Анвар Муродов аз пой меафтад. ин бозингар қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва бозингарони Истиқлол кӯшиш мекунанд ки акнун ҳуҷуми худро созмон диҳанд. Алишер паси ӯ ба марказ. Манучер Ислом Зоеров пас ба дохили ҷаримагоҳи равшан, аммо касе ба тӯб нарасид. Мишенко пас медиҳад ба ақиб. паси Алексей Ларин ба канори майдон. Ахтам Назаров. Номариота. Шарифбек Раҳматов. Мишенко. мавқеъҳои озодро бештар карда истоданд футболбозони равшан дар маркази майдон ва ин як роҳи хубе мешавад барои оғоз кардани ҳамлаҳо аз ҷониби Истиқлол. Зоир Ҷурабоев аз як нафар мегузарад. паси ӯ ва тӯб дар дасти Рустам Ризоев аст. Аваз Хамчинов аз пой афтонида шуд. зарбаи кунҷӣ аст магар. ман гумон кардам ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. аммо на. бале тӯб аз майдон берун шудааст ва барои дастаи Истиқлол зарбаи кунҷӣ акнун таъин карда мешавад. Номариота тӯбро ба ҷаримагоҳ равон мекунад. имконият аст барои дастаи Истиқлол. на аз байн меравад ин ҳолат. акнун аксулҳуҷумро мебинем аз ҷониби бозингарони равшан. Аваз Хамчинов ба канор пас медиҳад ва идома меёбад ҳамла. фурсат ҳаст барои Анвар Муродов. Ваҳдат Ҳанонов ва Алишер Ҷалилов муқобили ӯ бозӣ мекунанд. зарбаи кунҷӣ барои дастаи равшан. Абдураҳмон Нозимов иҷрокунандаи зарбаҳои кунҷӣ бозам дар канори майдон омода аст ки тӯбро ба бозӣ ворид кунад. ва ин вазъияти стандартӣ боз як ҳолати хавфноки дигар барои дастаи Истиқлол метавонад ба миён биёрад. имконият аст барои задани зарба аз масофаи дур, аммо Алишер Ҷалилов бо анҷом додани як поғеш ба тӯб расид ва ин ҳолатро бартараф кард. Далер Шомуродов бо як пас Анвар Муродовро бо тӯб таъмин мекунад. Анвар аут ба фоидаи дастаи равшан. Номариота ишора мекунад ки тағйирот бояд ворид шавад ё ин ки ишора ба кашол додани вақт аст. ҷониби Саёҷон Зайниддинов тӯб аз аут ба бозида оварда мешавад. бозам аут ба фоидаи дастаи Равшани Кулоб. Саидамири Саидаҳмад омода аст ки тӯбро ба бозӣ ворид кунад. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи Истиқлол ва ин ҳолат бартараф карда шуд. паси Абдураҳмон ба канор. Саидамири Саидаҳмад як зарбаи дигар. Ҳасан Рустамов дар ҷаримагоҳ қоидаи бозиро вайрон кард. капитани даста. воқеан бозингарони дастаи равшан имрӯз бо як нерӯи ногуфтанӣ бозӣ карда истоданд. аслан шояд бисёриҳо интизор доштанд ки дар ин дидор дастаи Истиқлол равшанро голборон мекунад, вале хати ҳуҷуми дастаи Истиқлол гӯё ки имрӯз дар хоб бошад.
на Рустам Зоиров ки аллакай аз майдон гирифта шуд, на Манучер Ҷалилов ва ҳоло ба майдон Ислом Зоиров омад. касе дар хати ҳамла фаъол бозӣ кардан наметавонад. албатта Шаҳром Сулаймонов ҳам яке аз бозигароне буд ки метавонист дар хати ҳуҷум дурахшиш дошта бошад аз канорҳо. амуна то ин дам касеро аз ҳайати дастаи Истиқлол намебинем ки дар хати ҳамлаи Истиқлол бозии хуб кунад. ҳуҷуми навбатии дастаи Равшани Кулоб аз канори рост оғоз мешавад. Алексей Ларин паси ӯ ба дарвозабон. ва яке аз сабабҳое ки дастаи Равшан дар хати ҳуҷум муваффақ нест, ин нақшаи дурусти интихоб кардаи иҷрокунандаи вазифаи сармураббигӣ дар дастаи Равшан Ҷаваршо Шоғиёсов аст. Ваҳдат Ҳанонов партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва баландтар Зоир Ҷурабоев. ҳамлаи дастаи Истиқлол идома меёбад аз канори чап. бозам як партоби дигар. Шоди Муродов аввалин шуда ба тӯб мерасад. Шарифбек Раҳматов зарбаи заминӣ дар иҷрои ин бозингари ҷавони дастаи Истиқлол. аммо зарбаи ӯ аслан ҷониби дарвоза набуд. Аваз Хамчинов ба бозӣ анқараш аз замин бармехезад ва ба бозӣ бармегардад. то ба бозӣ дароварда мешавад. камтар аз 13 дақиқа дигар то поёни бозӣ боқӣ мондааст. хӯда вайронкунии навбатӣ дар қисмати майдони Равшан ва Алишер Ҷалилов буд он бозингаре ки аз пой афтонида шуд. тағйирот акнун бояд ворид карда шавад ва мебинем ки дар ҳайати кадоме аз дастаҳо. дар ҳайати дастаи Равшан муаллифи дубл дар дидор бар муқобили дастаи Куктош ҳоло ба майдон хоҳад омад. рақами 18 Эфах Кингсли Осей омода аст ки дар ин дидор муқобили Истиқлол бозии хуб нишон диҳад. ва Шоди Муродов аз пой афтидааст. киро иваз мекунад? Осей қариб ҳама бозингарони дастаи Истиқлол дар ҷаримагоҳи ҳариф ҳастанд ва омодагӣ мегиранд бозингарони Равшан барои бартараф кардани ин ҳолат. Алишер пас ба Шарифбек Раҳматов. Алишер Ҷалилов, Аҳтам Назаров, бозигузории навбатии бозингарони Истиқлол бенатиҷа ба анҷом мерасад ва имконият барои оғоз кардани ҳуҷум аст. бисёр ҳамлаи хавфнок дӯстони Арҷманд дар хати ҳамла Абдураҳмон Нозимов бо тӯб қарор дорад. пас ба марказ Анвар Муродов, зарбаи ӯ ҷониби дарвозаи Рустам Ятимов. бозингарони дастаи Равшан имрӯз дар гузаштан ба аксол ҳуҷумҳо бисёр бозиёлӣ нишон доданд ва яке аз козерҳои асосии дастаи Равшан ҳам ҳамин буд дар рафти ин бозӣ. ба хати дифоъ таваҷҷӯҳ мекунанд ва дарҳол ба аксул ҳамла мераванд. тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи Равшани Кулоб. аз бозӣ рақами 17 Наврӯз Рустамов гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Кингсли Осей таҳти шумораи 18 ба бозӣ мебарояд. акнун ин бозингар дар хати ҳуҷум бозӣ хоҳад кард ва қувваи тозаи ӯ кӯмак мекунад барои ин бозингар то дар хати дифоъ ва марказ ҳамчунин ба дастаи худ кӯмак кунад. Бенҷамин бо як зарба тӯбро аз майдон берун мекунад ва баъди расиш ба пои Манучер тӯб аз майдон берун гардид.
10 دقیقه دیگر 10 دقیقه دیگر فرصت دارند دستاو روشن 10 دقیقه دیگر باید خط دفاع رو خوب نگاه دارد. امکانیت برای کینگزلی ضربه در اجرای او با پای چپ در اولین رسش خود این بازیگر ضربه میزند. حالا مخلصان دسته روشن رو میبینیم. واقعا در اولین بازی وقتی که دسته روشن در لیگ اولی بعد بازگشت مقابل استقلال بازی میکند، مقابل دسته که در لیگ چمپیون های آسیا با مرحله پلی آف برآمده است، قهرمان فعلی مملکت است. تو دقیقه 80 پیش صف بودن. این خون خو وادار میکند مخلصان دسته روشن رو که البته خوشحالی نمایند و دسته خود رو باز هم دستگیری کنند. اسلام زویرов وحدت حنانов به جریمه‌گاه نزدیک میشود. پس زمینی او امکانیت برای بازیگر دسته استقلال برای نوماریوتا بود اگر خطا نکنم، اما او در آخرین لحظه نتوانست در زدن ضربه موفق شود. میشینکا با یک ضربه توپ را به جریمه‌گاه استقلال روان میکند. عبدالرحمن نظیمов توپ را از میدان نه معذرت این عبدالرحمن نبود بلکه سید امیری سید احمد و چرا توپ از میدان بیرون کرده میشود. رستم ریزویف چنین به نظر میرسد که اوسیب دیده است. سیاجون زینالدینов این لحظه دختران دسته روشن کلوب رو دعوت میکند تا اینکه کمک رسانند به این فوتبال بوس، به این دروازه‌بان. دیگر باره حالتی رو میبینیم که بعد اجرای ضربه جریمه‌وی توپ و توری دروازه دسته رستم یتیمov وارد شد و مؤلف گل حسن رستمov گردید. کاپیتان دسته واقعا کار خود را درست اجرا کرد، اما برای به قول حلال کردن این شادی و نشاط دسته روشن رو ضرورت است که باز 8 دقیقه دیگر، بیشتر از 8 دقیقه دیگر جمعی دقیقه اضافه کرده داور که در آغاز بازی میشوند برتری خود رو نگاه دارد. عوض قمچینov بازیگران دسته استقلال به حمله خواهند رفت. نوما پس میدهد به علیشیر جلیلov. کینگزلی اوسی خیلی خطرناک بازی کرد اسلام زویرов مقابل این بازیگر. حالا مقابل اسلام خوده بازی ویران کرده میشود. شادی مرادov خوده بازی رو ویران میکند اینجا. شریفبek رحمتov میشینکا پارتوبی او امکانیت ضربه با سر و گل. استقلال حساب را برابر میکند دوستان ارجمند در دقیقه 84 بازی و نوماریوتا در دومین بازی خود پای هم با زدن گل دست می‌یابد. بازیگر خارجی دسته استقلال، لیگنری دسته با زدن گل دست می‌یابد. با سر بسیار زیبا و ما اون گفتگوهای میشینکا و ویتالی لیفچنکا رو که در چند لحظه پیش دیدیم فکر نمی‌کردیم که اون مصلحت‌های سرمربی این همه نتیجه خواهد آورد. میشینکا پرتاب میکند و نوماریوتا باشد گل میزند. 1-1 میشود. ایسو هنوز دسته‌ها حرف آخرین خود را نگفتند. بازم یک پاس دیگر در اجرای میشینکا، اما این نوبت زمینی سید امیری سید احمد
қариб буд иштибоҳ кунад. На, мазалат ин Далер Шомуродов буд. Анвар Муродов гузариши ӯ, аммо тӯб аз майдон берун мегардад. Шарифбек Раҳматов паси ӯ ба канор. Мишенко. Ислом. Бозӣ вайрон нашудааст. Шоди Муродов тӯбро мегирад ва натавонист дар охир пас бидиҳад ба Аваз Қамчинов. ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол. Алишер Ҷалилов натавонист дуруст пас дода. ҳуҷуми навбати оғоз мешавад аз ҷониби Равшан. қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо инҷо пас дар иҷрои Аваз Қамчинов на он қадар хуб буд. Ислом Зоиров паси ӯ ба Аҳтам Назаров. Номариёта. ҳуҷуми навбати Истиқлол қад мешавад. 4 дақиқа дигар. Шоди Муродов. Осей. Паси ӯ. имконият ҳаст барои додани ҳуҷум, аммо Ларин. рақобати Ларин муқобили Шоди Муродов. тӯбрабоӣ аз ҷониби Шоди Муродов ва Алексей Ларин. инҷо бояд муҷозот шавад бо корти зардиёна. Саёҷон Зайниддинов албатта дар ин бора бояд қазоват намояд. аз нигоҳи ман ин корти зард буд. тӯбро аз пеши пои Ларин гирифт Шоди Муродов ва ба сӯи ҷаримагоҳи дастаи ҳариф мерафт. аммо на. чунин ба назар мерасад ки Саёҷон Зайниддинов ҷазо намедиҳад Ларинро. имконияти навбатӣ барои бозингарони дастаи Равшан. ва инҷо мебинем дӯстони арҷманд ки Ҷаваршо Шоғиёсев чӣ гуна ба Ҳасан Рустамов тавсия медиҳад. Аваз Қамчинов аз майдон гирифта мешавад. рақами 13 ҳамлагар аз ҳайати дастаи Равшани Кулуб ва ба ҷои ӯ рақами 9 ба майдон хоҳад омад Зокирҷон Абдулҳаев. бозингари хати ними ҳимоя ки метавонад дар хати ҳуҷум ҳам бозӣ карда бошад. садои штакидовар баланд шуд. Ҳасан Рустамов. зарбаи навбати ӯ рост ҷониби дарвозаи Рустам ва дарвозабони Рустам Ятимов тӯбро ба дасти худ мегирад. Абдураҳмон Нозимов тӯбро ба дастаи Равшан бармегардонад. на он қадар зарбаи қавӣ буд дар иҷрои Ҳасан Рустамов. ин бозингар метавонист бо партоб анҷом додан ҳолати хавфнокареро ба миён биёрад. баъди голи задаи худ дастаи Равшан дар хати дифоъ нишаст ва фишори дастаи Истиқлол маҷбур сохт бозингарони Равшанро. ниҳоят ҳисоб 1-1 шуд. акнун Равшан аз нав ба фишор овардан мегузарад ва мебинем ки бо қувваи хеле ҳам зиёд ба хати ҳамла меравад. партоб ба дохили ҷаримагоҳи Истиқлол. Ларин аввалин шуда ба тӯб расид. Зоир Ҷурабоев. тӯб дар ихтиёри бозингарони Равшан. аут ба фоидаи дастаи Равшан. Саидамири Саидаҳмад. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Манучер. бар муқобили Манучер Ҷалилов. 1 дақиқаи дигар то хотимаи рақобат боқӣ мемонад. Мишенко. Алишер. паси ӯ ба Шарифбек Раҳматов. Шарифбек Раҳматов баъди ба бозӣ омаданаш дар маркази майдон дар ҳайати дастаи Истиқлол бисёр хуб бозии дастаи Истиқлолро гардон карда истодааст. ва маҳз ҳуҷуме ки ба гол анҷом ёфт аз бозии Шарифбек Раҳматов оғоз шуда буд. Ислом. паси Ларин ба Шарифбек Раҳматов.
партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Равшан, имконият барои Манучер, аммо ин футболбоз чӣ тавр мавқеи озод дошт, аммо дуруст мавқеъро ишғол карда натавонист. эътироз мекунад ин лаҳза кӯмакдовар, на, ба кӯмакдовар эътироз мекунад иҷрокунандаи вазифаи сармураббигӣ дар дастаи Равшан, Ҷаваршо Шоғиёсов, ва инҷо аз наздик коргардон ба мо нишон медиҳад ин ҳолатро, ба хотире ки 8 дақиқа дод сардовар ба вақти асосии бозии дастаҳои Равшан ва Истиқлол. албатта муқобили Истиқлол имтиёз ба даст овардан барои Равшан ин як натиҷаи хуб буд, яъне ҳисоби мусовӣ, аммо 8 дақиқа метавонад яке аз ин дастаҳоро ба ғалаба расонад. воқеан намедонам бо кадом сабаб Саёдҷон Зайниддинов 8 дақиқа илова мекунад ба вақти асосии бозии дастаҳои Равшан ва Истиқлол. Бо кадом сабаб? номариёта Шерҷалилов паси ӯ ба самти Ислом Зоиров буд, аммо тӯб аз майдон инҷо берун мешавад. хуб, мо агар ба хотир биёрем дақиқаҳои гузаштаи қисми дуюмро махсусан ва умуман ҷараёни бозиро, шояд он ҳама лаҳзаҳое ки рафти бозӣ манъ карда шуда буд, зиёди зиёд шояд 5 дақиқа мешуд. Шояд 5 дақиқа мешуд. аммо довар 8 дақиқа илова. Ба ҳар ҳол ин 8 дақиқа метавонад ба нафи ҳарду ин дастаҳо бошад. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар дақиқаҳои баъдӣ чӣ гуна бозӣ мекунанд. бозингарони дастаҳои Равшан ва Истиқлол. қоидавайронкунӣ дар канори ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол муқобили Ислом Зоиров мешавад. шояд ба хотири ин ҳарфҳое ки Ҷаваршо Шоғиёсов ҳоло зада истодааст, ӯро то ҷои танбеҳу муҷозот ҳам кунанд баъдан, ба хотире ки ба кори доварон ӯ ин лаҳза дахолат карда истодааст. ба ҳар ҳол бозӣ давом меёбад ва мо умедвор мешавем ки дастаҳо дар дақиқаҳои баъдӣ дар 5 дақиқаи дигар бозии зебо нишон медиҳанд. имконият барои футболбозони Истиқлол. зарба ҷониби дарвоза ва тӯб аз болои он аз майдон берун мегардад. Аҳтам Назаров зарба зад бо пои чап ҷониби дарвозаи дастаи Равшани Кулоб. биёед такроран бубинем. хавфнок буд ин зарба, аммо баландтар аз дарвозаи Рустам Ризоев. бозӣ давом меёбад дӯстони азиз ва ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол аз маркази майдон бояд оғоз гардад. Нома яке аз бозингарони дастаи Равшан инҷо сахт осеб мебинад. ин Далер Шомуродов аст. Ваҳдат Андонов муқобили ӯ хеле хавфнок бозӣ кард. хуб, аллакай дақиқаи 5 илова кардаи довар идома дорад.
Асан Рустамов, Шоди Муродов, Абдурахмон паси ӯ ба Кингсли Осе, ҳолати офсайд нест, бозии идома хоҳад ёфт, имконият аст барои партоб кардан ба ҷаримагӯ. Гузариши Осе бисёр амолӣ, пас ба марказ, имконият аст барои футболбозони Равшан. Чӣ гуна ҳуҷумро идома медиҳад ин лаҳза Зокирҷон Абдуллаев. Садои иштаки довар баланд мешавад, аммо офсайд ишора мекунад довари марказ Саёҷон Зайниддинов. биёед бубинем ки дар ҳолати офсайд буд. бале инҷо Кингсли Осе каме мавқеи нодурустро ишғол кард. вагарна ин ҳуҷуми дастаи Равшан бисёр ҳамлаи хавфнок ҳам буда метавонист. Ваҳдат Ҳанонов, ҳаракати ӯ ба марказ, пас ба Аҳтам, паси Аҳтам Назаров ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои футболбозони Истиқлол, зарбаи номариёта дар аввалин расиши худ зарба мезанад. чӣ шуд ба дарвозабон? Рустам Ризоев хеле хаста ба чашм мерасад. ҳанӯз ду дақиқаи дигар вақт аст ва боз ҳам яке аз даставо метавонанд барои ғалаба мубориза баранд. баъди ин бозӣ дастаи Равшан метавонад дар сурати имтиёз ба даст оварданаш аз дастаи Файзканд шумораашро бештар кунад, яъне ба 13 расонад ва баробар шавад бо Иста Равшан ки ҳол 13 имтиёз дорад. бархурди навбатӣ, корти зард ба Кингсли Осе дода мешавад. ва Истиқлол дар сурати мусовӣ бозӣ карданаш бо 11 имтиёз дар мавқеи худ боқӣ хоҳад монд. чаро ки Куктош ҳам 11 на шумораи имтиёзои Куктош аллакай ба 12 расид ва ин даста дар мавқеи худ аст дар зини ҳафтум. пас Истиқлол дар ҷои ҳаштум бо 11 хол боқӣ хоҳад монд. аммо бояд гуфт Истиқлол ин танҳо панҷумин бозӣ аст ки гузор карда истодааст. ҳамлаи навбатии Истиқлол бартараф карда мешавад. ҳамагӣ чанд сония дигар то анҷоми дақиқаҳои илова кардаи довар боқӣ мондааст ва дастаи Равшан наздик аст ки дар чемпионати мамлакат дуюмин дастае шавад дар ин мавсим ки аз Истиқлол имтиёз гирифтааст. қаблан Истиқлол дар 4 бозие ки дошт як мусовӣ дошт ва имрӯз хеле наздик аст ба он ки боз як бозии дигар мусовӣ шавад дар иҷрои ин даста. ҳолати хавфнок, тӯб аз майдон берун карда мешавад. охирин имконият барои бозигарони Истиқлол, зарбаи кунҷӣ аст барои футболбозони сурхпӯш. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Аҳтам Назаров, бозам як паси дигар ва иҷоза намедиҳанд бозигарони дастаи Равшан ки зарба зада шавад. ҳамин тавр садои иштаки довар баланд мегардад ва бозӣ байни дастаҳои Равшани Кулоб ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби мусовӣ 1-1 дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бухтар ба анҷом мерасад. ташаккур мегӯем ба ҳама онҳое ки ин дидорро мустақиман бо мо тамошо карданд. Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. шабакаҳои моро пайгирӣ намоед. бозиҳои дигар албатта рӯзҳои баъдӣ пешкаши шумо карда мешавад аз тариқи телевизионҳои мо аз ҷараёни бозиҳои лигаи олии мамлакат. сарбаланду пирӯз бошед. гузориши мустақимо аз шаҳри Бухтар аз варзишгоҳи пахтакор ба поён мерасад. бисёр як бозии зебо буд ва воқеан офарин мегӯем ба ҳар ду дастаҳо ва ин бозиро махсусан барои мухлисони дастаи Равшан табрик мекунем. хайр, то дорҳои дигар муваффақ бошед.